हाय सांग मैंने आम आज कंकड़ा तुण ह तो आम घरटा एमदार है कि आमर भाई घर सर लोक कौन कर आम गाँ रेट अच्छी तो बाटा पानी अच्छी कंकड़ा कंकड़ा बिल कंकड़ा देख आम भाव से मैंने पनिक कौन काटुच्च तो मु पछ कैमेरा कर देखा टिके रुहतु तो यहाँ श्रीकांत पंदरा ना श्रीकांत भाई है देखी तो मोबाइल खाली मोबाइल देखुं कहीं कौन टे काट टाटा कर देखो पोको चलती पोको चलती देखी कर है फोपाड़ देना से दे पोकड़ा गोटे देती क्या कहीं टाटा करना भाज एटा अन्न है कहीं आंध्रा हाँ हाँ कहीं टाटा करना बा हुड़ी बेड़ कर ना भाज नाच कर कहीं नुआ नुआ ना कहीं कौन कौन पकड़े आने रसुण अदा यार से रखाई आने आमर भाई गरीब सो लोक आम घर देखी तो इंदाटा लगे कहीं 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 मुहँ देख ना हाँ खुशी तो मो बो से कंकड़ा पूरा केड़ा केड़े लगी देख कहीं टाटा करे बो कहीं अन्न लो कहीं कंकड़ा कि कौन केड़ा देख मो बो पूरा कंकड़ा ठुला कर देलानी देख सेटा हाँ मो शशुर कहीं कहीं टाटा कौन लो बो कहीं हाथ टी हला हाँ अनु अनु नइल ना मो बो नाच कर लगे आम समस्ते नाच कर तो कंकड़ा तुण हम देख तो बड़ कंकड़ा ये है आगे एटा कि केड़ा हो फास्ट फास्ट फोन देख जाने कंकड़ा कि केड़ा हो श्रीकांत कड़े गल तुम एड़ास कंकड़ा तुण हेल्ले देखा तुम दी है कि एवं कैमेरा टे बंद करदा देख आम बेस बाट हगी हगी बैला बहीचु है खराब भावी आम एम जगह टाटा कर हाथ धर हल है कौन कर सारे खराब भावे आम भाज देखा है कहीं भाज लुगड़ा कि देखा कह दात कड़े लुगड़ा खाली देख तो आम भाज ये देखी तो तुम आखि पड़ ना है आगु तुम देखा आम भाज कि खाऊ एति दिखाई है लोक नचे एति दिखाई है बो मैंने से कर तुम सब बाहर डांडा पड़ो है कहीं भाज तुम कहीं फुल देख कहीं भाज फुल मर जाइए बारी आनी कड़े पक तो लास्ट तुम देखे आम कि तरकारी फरकारी कौन हो कौन ना कौन तो एवं आम कंकड़ा तरकारी आरंभ हो तो जीवा कंकड़ा तरकारी आड़ चलो तो बेक आम कह टिके रुहतु क्या पकाओ
ଏବେ ଆମ ଭାଉଜର କାରିଗର ଆଇଲେ। ଓ କାହିଁ ମାତ୍ରା ରାଇଟ୍। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଟମାଟୋ ଆଣିବୁ। କେତେଟା ହେଲା ବୋ? ଦୁଇଟା ନିଅନ୍ତୁ କରିକି ଟମାଟୋ କାଟିଦେଲେଣି। ଭାଉଜ ଏ କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖ କେତେ ପିଆଜ ଭାଜିବୁ ଭାଜୁଛ ନା ସିଝାଉଛ କେଜାଣି? ନାଇଁ ବୋଉ ମସଲା ବାଟିନେ ନା ମସଲା ଦେଲେ ପକେଇକି କଙ୍କଡ଼ା କାଲି କଥା ହଉଛ ମମି ଥିଲେ ହେଲା ହଁ କହ ହଉ ଭାଉଜ ତବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଭାଉଜକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ନା ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଆଉ ହଁ ଆଇଥିଲେ ଶାଶୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇତେ ଆଇଲେ ତ ଆମର ଏମିତି ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ବିବିସ ହେଲାଣି। ମୁଁ ବାହାରୁ ପଳେଇଥିଲି ହେଲା କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ମୋତେ ଖାଲି ବାହାରୁ ପଡ଼ିଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ଟା କେମିତି ଜଳୁଛି ଦେଖ ପୋତୁ ଦେଇ ଜଳୁଛି ନା ଆମର ଦେଖୁଛି ଆମର ଗିଣି ଗିଣିଆ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଗିଣି ଗିଣିଆ ମୋ ବୋଉ ରାନ୍ଧିଲେ ପୁରା ସଫା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ତପନ୍ଦରା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଆ ଦେଖିଦେବ ହେଲା। କାହିଁ ଟାଟା କନରେ ତରକାରୀ ଏ ମାଏ ମୋ ଭାଇର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହେଲି ତା ପେଟଟା ଦେଖ ପୁରା ପଛକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। କାହିଁ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଏ ମା ହଁ କି ହଁ ଭଲ। ମୁଁ ଖାଉନି କିନ୍ତୁ ତ ଦେଖ ଦେଉଛି ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ହେଇଛି ଦେଖ। କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ତମେ କେବେ ଖାଇନ ହେଲା ଦେଖି ତ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ତା ଗୋଡ଼ ତଳ ଅଛି ତ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଦୁଇଅ। ତ ଆମ ଭାଉଜ ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ କଲେଣି। ଏଇଟା ଆମ ଭାଷା ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜମ୍ବିଲ। ତମ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। କାହିଁ ଭାଉଜ ଏ କୁହ ଲାଇକ୍ କର କହେ କାହିଁ ତମେ ଏନେ କହିଲେ ଦେଖିନି ଆଉ ଥରେ କହୁନ କୋଉ ଚପଜା ସବୁ ସବୁ ପକେଇ ଦିଅ ଘାଣ୍ଟି। ଆମ ଭାଉଜ ଆଜି ଆଇଛନ୍ତି ହେଲା ବୁଝିଲା ଆମ ଘରେ ଆଇଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତି ନା ଭାଉଜ। ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ କାଙ୍ଗାଳିଆ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖି ଦେଉଛି କାହିଁ ଭାଉଜ କୁହ ଲାଇକ୍ କର ହଁ ହଁ ତ ମୋର ଚୁଟି ଯାକ କେମିତି ହେଉଛି ତମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଭାଇ। ଏବେ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ କଙ୍କଡ଼ା ଭାଉଜ ବାଢ଼ିଲେ ଭାଇ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ କଙ୍କଡ଼ା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଲରା ଭଜା କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ପଖାଳ ଭାତ। ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇब कर तापरे बेल घंटी दब। टाटा बाय बाय सी यू। आमर भाई एटा गणेश भाई आमर रखुच।